Grace and peace from our Lord Jesus Christ be with each one of you this morning. Salam sejahtera dari Tuhan kepada saudara sekalian. And I want to thank Pastor Rudy and the leaders of this church for inviting me to speak here this morning. Saya terima kasih kepada Pendeta Rudy dan juga majelis di sini. As Pastor Rudy already mentioned, my name is Michael. Saya sudah disebut namanya Michael. I was actually born and raised in India, Saya lahir dan dibesarkan di India, where I came to know Christ from a faithful Lingniang church who shared the gospel there in India. Saya bisa percaya kepada Tuhan karena pemberitaan firman Tuhan dengan setia dari gereja Lingliang di India. I moved to Canada in 2001, where I later studied at Tyndale Seminary. Tahun 2001 saya pindah ke Kanada. Today I serve as a pastor in Grace Lingniang in Toronto. Saya melayani sekarang di Kanada di Grace Lingliang di Toronto. A congregation that is part of the same Lingniang family as this Bread of Life here in Sundar. Jadi size-nya itu di gereja saya persis kayak begini. So let me show you. Oh, there you go. Sorry. Yeah, I just have to skip through this because we didn't read the scriptures yet. But yeah, let me. Okay, so this is my family. Ini keluarga saya, So my wife Evelyn and my son Enoch and Melanie. istri saya dan dua anak saya. So I want to also show you and introduce you to my church. Dan saya akan memperlihatkan gereja di mana saya melayani. Maybe the pictures is a little bit small, but if you have good eyesight, you probably can see a bit. Kalau mata saudara bagus ya, ini foto agak rendah gitu loh. Okay, basically this is like earlier this September, which is the first week of the September, our church celebrated 27th anniversary. Jadi ulang tahun gerejanya mirip-mirip ya juga dengan saudara ya, September. Yeah, Pastor Rudy told me that your church is also celebrating 27th anniversary at the end of the month. Dan akhir bulan ini, Pendeta Rudy juga memberitahu kepada saya ini merupakan akhir bulan ulang tahun gereja. And I see this is such a wonderful blessing that two churches in two different part of the world walking together in God's grace Bisa for the same bayangin number of years. Bisa bayangin nggak gereja yang berbeda jauh tempatnya tapi bisa ada ulang tahun yang mirip begitu loh. As I communicate with Pastor Rudy over the past few days, Jadi beberapa hari yang lalu saya komunikasi dengan Pendeta Rudy. I was even more amazed by how much we have so much in commons. Jadi waktu kami bincang-bincang, saya merasakan sangat kagum ya ada banyak kesamaan-kesamaannya. And when I look around all of you seated here, I'm reminded of my congregation because our congregation is almost similar size as this size. Jadi lihat saudara ini jadi ingat ya ke gereja, ingat gereja saya, size-nya ini mirip-mirip kayak gini. And we also have about 18 to 20 Sunday school children in our midst. Dan kami juga mempunyai 18 kurang lebih 18 anak-anak pemuda remaja gitu. And we are also praying that the Lord will help us to start youth and young adult ministry, which I think you guys are also considering. Dan kami juga sedang memikirkan apa yang dipertimbangkan oleh saudara mau membentuk persekutuan pemuda remaja. And even to my surprise, while we were coming to the church, right? So Elder Zhou, right? Yeah. So he told me that Pastor Rudy has been serving here in 15 years. Am I right? Dan waktu saya datang saya juga kagum, saya diberitahukan bahwa Pendeta Rudy melayani di sini sudah 15 tahun. And this year is my 15 years in my church too. Nah, ini juga saya melayani di gereja saya juga 15 tahun. So I mean, like, isn't this amazing? Bukankah ini ajaib? So, like, the Lord is writing a very similar story in both of our churches. Jadi Tuhan menuliskan sejarah yang sama di dua gereja kita. Even though we are like two different countries, two different nations, we are apart from one another physically. Sekalipun kami dari dua negara yang berbeda dan juga dari budaya juga yang beda ya. And that, like Pastor Kotai, which in our General Assembly last week, reminded us that we are united by similar experience. Jadi kami disatukan di dalam pengalaman yang mirip. So by common connection in Christ. Jadi ada satu koneksi di dalam Tuhan. By common communion at His table.
dan juga bersekutu di dalam meja perjamuan kudus bersama. And also a common commission by our Lord to share the gospel. Jadi juga kami diberikan misi yang sama dari Tuhan. So we are really one family, Sungguh-sungguh kita adalah satu keluarga, one body, satu tubuh, and one mission. satu misi. Amen? Amin. Amen. Okay, sorry. So I got carried away. I have a few pictures to show you. Like this is from the celebration back in earlier this September. Ini September ya. September yang lalu maksudnya. Okay, so maybe in my church I have the habit of requesting everyone to stand for the reading of God's words. So can we do that? Jadi saya biasa di gereja saya baca firman Tuhan, saya minta jemaat untuk berdiri. So let's stand for the reading of God's word. The main text is taken from Acts 16, 6 to 10. Kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. And maybe I request Reverend Lynn to read for you. Oke, saya bacakan Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setiba di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Dan malam hari tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah firman Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Lord and our God, we are so grateful, so thankful for you to bring us together in this place to worship you on the Lord's Day. Bapak surgawi, alangkah sukacitanya, alangkah berterima kasihnya Tuhan menyatukan kami di sini untuk menyembah-Mu. Lord, we have opened up your word. Tuhan, kami membuka firman-Mu. And our prayer is simple. Doa kami sederhana. That is, we pray that you will speak to us through your Holy Spirit. Bicaralah kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. And allow us to see Christ in this passage. Izinkan kami melihat Kristus dari bagian firman ini. And give us attentive heart. Berikan kami hati yang lunak. So that we can learn from your word. Agar kami dapat belajar dari firman-Mu. And be changed by your word. Dan diubah oleh firman-Mu. And build us up for your glory. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk jemaat. Back in 2019, our family were on vacation to Mexico. Pada tahun 2019, ingat kembali ya, jadi keluarga kami pergi berlibur. So one evening we went down to the pool by the beach. Dan pada satu sore kami pergi ke pantai. And it was quiet and it's like it was not crowded. In fact, there was no one in the swimming pool at that time. Tempat itu tenang, jadi di kolam renang itu nggak ada siapa-siapa. My son was 8 years old back then and my daughter was 4. Pada waktu itu anak laki-laki saya umur 8, anak perempuan saya umur 4. And as we were going into the pool, waktu kami pergi ke kolam renang, I actually noticed like at the corner of the deeper end there was a little boy. Dan di ujung yang di kolam renang yang bagian dalam di ujung ada seorang anak laki-laki. My guess would be he's probably around 2 to 3 years old. Jadi tanggapan saya anak laki-laki yang kecil itu kira-kira umur 3-an gitulah. At first I didn't pay much attention, so I thought he was okay. Pada awalnya saya tidak memberikan banyak perhatian, saya pikir dia oke-oke saja ya. But then I realized that he was actually drowning. Kemudian saya melihat bahwa sebetulnya anak itu lagi sedang tenggelam. He wasn't even shouting or asking for help. Dia nggak menjerit minta tolong pada saya. But he was struggling in silence. Tapi dia diam-diam dia bergumul. He was kicking and coming up for air, and then he went down and came up. Kakinya mendandang-dendang dan tangannya meraih sesuatu gitu. So no parents, no lifeguard, no one else. Dan nggak ada orang tuanya, nggak ada penolong yang itu untuk di air ya. And at that moment I knew if I did not reach my hand out there, he could die. Dan nggak lama kemudian saya sadar kalau saya nggak tolong dia pasti mati kelelep. So I rushed over and grabbed him and took him up out of the pool. Maka saya tangkap dia dan saya bawa keluar dari kolam renang itu. And then later help find his parent.
Kemudian saya dapatkan orang tuanya. So I was thinking like he was not asking for any kind of help, Dan dia, anak kecil itu tidak menjerit minta pertolongan. but he was struggling in silence. Namun dia diam-diam, dia bergumul. So his cry was silent, but yet the crying for help was real. Tangisannya nggak bersuara, tapi tangisannya itu sungguh real. And brother and sister, this is what we see exactly here in our text this morning. Saudara, ini persis dengan apa yang baru saja kita bacakan. Paul received a visions of a Macedonian man pleading, asking Paul to come over and help us. Paulus mendengar permintaan pertolongan untuk datang membantu mereka. It was a cry for help, for the gospel, a cry for life. Itu adalah tangisan untuk meminta pertolongan kehidupan Injil. And today the same cry surround us here in Jakarta. Begitu juga ada seruan-seruan di kota Jakarta ini. When we look around children who needs Jesus, Jikalau kita melihat di sekeliling ada anak-anak yang membutuhkan Tuhan Yesus. and youth and young adults, they need guidance and mentor, Pemuda, remaja, dewasa membutuhkan Tuhan Yesus. and family who needs Christ. Dan juga keluarga yang membutuhkan Kristus. So the question for us this morning is that will we hear the cry Pertanyaannya, apakah kita dengar seruan-seruan itu? and will we obey Dan God's kita command? taat akan panggilan Tuhan. So this morning as we looked at this passage, Dan kita lihat dari bacaan firman ini, we will see that three truths about God's mission. kita melihat ada 3 bagian dari misi Tuhan. So I would like to walk us through the first point I'd like to share is that God is the one who directs our mission. Yang pertama, bahwa Tuhanlah yang mengarahkan kita di dalam misinya. And you just went through the passage, so I'm not going to read it, but we can look at this from verse 6 and 7 here. Itu dari mulai dari ayat 6 kita dapat melihat. So when you look here, you see that it's kind of, I don't know about you, but when you read scriptures, Kalau kita baca firman, like sometimes it doesn't make sense. kayaknya itu nggak logis ya. And I think this passage is one of them. Ini adalah salah satunya. Because at first it looks strange and odd. Why? Because it says God forbid them from preaching. Lukas mencatat bahwa Allah mencegah mereka untuk menginjil. Have you ever thought about this? Why would God stop someone from preaching? Kok orang mau berkhotbah Tuhan melarang sih? Isn't that it is God's will for us to preach everywhere? Bukankah Tuhan menginginkan kita khotbah di mana-mana saja? Isn't the gospel for everyone? Bukankah Injil itu untuk semua orang? But here Luke wants us to see something important in our text. Tapi di sini Lukas memberikan mencatat ini supaya kita dapat melihat hal yang penting. So if you pay close attention to this text, you will actually see that twice, like it says, forbidden by the Spirit of Jesus did not allow them. Hal yang lucu, yang aneh di sini ada 2 kali Lukas mencatat bahwa Roh Kudus melarang mereka dan kemudian juga Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Now these are strong words, forbidden and not allowed. Melarang dan tidak mengizinkan itu adalah kosakata yang sangat kuat sekali. Why? Why would God not allow them? Kenapa Tuhan tidak mengizinkan? Well, the answer is that to remind us that mission is not under our human control. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa Injil bukan di dalam kontrol kita. Because mission belongs to God. Karena misi itu adalah punyanya Tuhan. It is His mission and He is the one who directs us. Misi adalah misi Dia, kita orang yang diarahkan. You see, even Paul, the greatest apostle, Sekalipun Paulus, rasul besar, full of passion to preach, penuh dengan passion untuk menginjil. but here in our passage we see that he did not have the freedom to go wherever he wants. Tapi di sini kita melihat bahwa Paulus tidak ada kebebasan untuk pergi ke mana ia mau. And he was under the Spirit direction. Dan dia di bawah pengaturan, pengarahkan Roh Kudus. Yes, his zeal for the gospel is real, Ya, Injil itu memang real, emang benar. but it was not enough. Tapi nggak cukup. The Spirit of Christ was the one opening and closing doors. Roh daripada Tuhan Yesus Kristus yang membuka dan yang menutup pintu. And this tells us something very important. Ini adalah penting bagi kita. Mission is not about our human agenda.
Misi bukan agenda kita manusia. It is not about our strategies, our planning. Misi bukan strategi dan rencana kita. And it is not even our own preference, so to speak. Dan juga bukan keinginan kita, kesukaan kita. Mission is about God's sovereign direction. Misi adalah mengarahkan Allah yang berdaulat. It is God who decides the timing, the place, and even the people. Hanya Tuhanlah yang memanggil, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang menunjukkan kepada siapa. And yes, in our own experience, sometimes God leads us forward by opening doors that we know that we could never done it ourselves. Dan kadangkala Tuhan memimpin kita untuk maju ke depan. But sometimes He leads us by closing certain doors. Tapi kadang-kadang Tuhan juga memimpin kita untuk dengan cara menutupnya dan memimpin kita. And let's be honest, that's a very hard thing for us to grasp. Kita harus berterus terang bahwa ini sulit bagi kita. So think about Paul here. Kita melihat Rasul Paulus. Like twice he tried. 2 kali kita melihat dia mencoba. And twice the Spirit say no. Dan 2 kali Roh Kudus bilang tidak. Can you imagine how confusing that could be? Dapatkah kita bayangkan betapa bingungnya Rasul Paulus? Because he was doing something good, something necessary. Karena apa yang dia lakukan itu baik dan yang seharusnya. And yet the Spirit of God block him or stop him. Tapi Roh Allah itu memblokir dia. But why? Mengapa? Well, because God has something better in His mind or for him. Karena Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik untuk Paulus. So brothers and sisters, this is how God works. Itulah caranya Tuhan bekerja. Closed doors are not failures. Dan pintu ditutup bukan berarti gagal. But they are redirection from the Lord. Tapi itu adalah sekali lagi diarahkan ulang. And they are part of God's perfect plans. Ini adalah sebagian daripada rencana Tuhan yang sempurna. What feels like a setback is often preparation for something greater. Dan kita disuruh mundur kemudian untuk persiapan nanti maju. And notice the phrase that Luke used here, the Spirit of Jesus. Kita melihat di sini Lukas mencatat bahwa Roh Yesus. Again, this reminds us that mission is always Christ-centered. Dan mengingatkan kita bahwa misi selalu adalah berpusatkan pada Kristus. It is not our will, Bukan kemauan kita, but His will. tapi kemauan Dia. So the risen Lord is alive. Maka Tuhan itu hidup adanya. He is ruling and He's guiding and personally directing where the gospel should go. Dia memerintah dan Dia yang mengarahkan kemana kita harus pergi. Every redirection, every delay or even detour is under His will. Setiap maju, setiap bahkan pengunduran itu semua di dalam pengendalian Tuhan. So let me give you an example of our own Lingliang family. Coba lihat di keluarga Lingliang kita. Of course, Dr. Timothy Zhao, we all know him. Pendeta Timothy Chow Sukwang kita kenal semua. The founders of our Lingliang Church. Pendiri gereja Lingliang. He faced many closed doors in his early days of ministry. Dia mengalami banyak di mana pintu tertutup bagi dia pada masa awalnya. In 1940s, where China was in turmoil. Tahun 1940 China berada di dalam kekacauan And war, political upheavals. dan juga ada kerusuhan, ada kekacauan di dalam politik. Everything collapsed. Semua hal itu runtuh. It seems like ministry was over, done with. Sepertinya misi Tuhan pelayanan itu sudah tutup pintu. But then when you read about his story, you will know that God redirected him to Hong Kong. Tapi saudara, kalau kita lihat sejarahnya, kita bisa melihat bahwa sekalipun demikian, Tuhan mengarahkan ulang supaya dia pergi ke Hong Kong. At that time, humanly speaking, it seems like it is a setback. Secara manusia, pintu sudah tertutup, itu keterbelakang. But there he began the 100th night evangelistic gospel rally. Tapi tahu waktu dia di Hong Kong, dia mengadakan KKR selama 100 hari. From that detour, God birthed a new movement. Dari pengunduran itu, Tuhan menciptakan sesuatu gerakan yang baru. And today, there are hundreds and hundreds of Lingliang worldwide. Hari ini, gereja Lingliang ada ratusan di mana-mana. And including your church here in Sundar. Termasuk kita di Sunter. So we see that closed door they were never a failure. Maka pintu ditutup bukan berarti gagal. They were God's redirections of something greater.
Tapi Tuhan mau mengulang lagi untuk mengarahkan ulang untuk sesuatu yang lebih besar. And I want us to pause for a moment and think about our church here. Maka kita berhenti sejenak dan kita kembali ke gereja kita. Maybe that is what God is saying to us today. Mungkin Tuhan juga ada sesuatu rencana di dalam gereja kita. I don't know, perhaps some of you may have prayed for a long time. Mungkin di antara kita ada yang sudah doa, sudah lama berdoa. Perhaps your prayer is that you want to see growth in your midst. Mungkin juga saudara berdoa supaya ada pertumbuhan gereja. And perhaps you long to see more young people, maybe more children being reached out and more young adult coming to the church. Mungkin juga saudara begitu haus ingin melihat lebih banyak lagi pemuda, remaja dan anak-anak untuk gereja kita. I mean, these are all very good dreams for the Lord. Semua ini adalah impian bagus buat Tuhan. We want to see more people reach. We want to see more families. Kita mau melihat lebih banyak orang, kita memenangkan lebih banyak orang, memenangkan lebih banyak keluarga. But sometimes God say, not yet. Tapi Tuhan sering ada kala Tuhan berkata belum saatnya. But that doesn't mean that He has left us. Tapi bukan berarti Tuhan membuang kita. It means that He is leading us. Berarti Dia sedang memimpin kita. Even your Sunday school, those 18 and 20 children. Seperti sekolah minggu kita, walaupun cuma 18-an orang. Let us not look at them as something small. Jangan menganggap mereka itu sedikit dan kecil. And I always remind our church back home. Saya ingat di jemaat kami. They may be small, but they are the very place where God wants them to be. Mereka walaupun kecil, tetapi itu sementara Tuhan mengingatkan mereka seperti itu. And that could be the very place that God said, let us start here. Mungkin Tuhan berkata, stop dulu di sini. And this is your Macedonia before He opened a wider door for you. Nah, sebelum Tuhan membuka pintu Makedonia, mungkin itu adalah kesempatan buat kamu. So let us trust in Him. Percayalah kepada Dia. When He redirects, tatkala Tuhan mengulang kembali untuk mengarahkan kita, He is not wasting our time. Itu bukan berarti Dia membuang-buang waktu kita. But rather He is preparing us, equipping us for something greater. Tapi justru Dia memperlengkapi kita untuk sesuatu di akan datang. So look at the next movement in our text here from verses 8 to 9. Dan kita lihat ayat 8 dan 9, poin yang kedua. You see, after the closed door, setelah pintu ditutup, God finally showed Paul the open door. Dan Tuhan menunjukkan Paulus pintu yang terbuka. A vision, a man, and a cry for help. Paulus melihat dari penglihatannya seorang sedang berseru minta pertolongan Paulus. And notice it was not a vague or an abstract thing, but it was personal. Itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi itu sesuatu yang pribadi. Because in his vision he saw a man pleading, saying, "Come and help us." Karena di dalam penglihatannya Rasul Paulus jelas melihat seorang yang berseru memanggil Paulus untuk datang membantu mereka. And here God made the need very clear and very specific. Dan Tuhan memperlihatkan bahwa kebutuhan itu begitu nyata. And brother and sister, this is how mission often begins. Itu adalah bagaimana satu misi dimulai. Because God doesn't just call us to the world. Karena Tuhan bukan panggil kita untuk ke dunia. Like in the world in general. Dunia pada umumnya seperti itu. But He places people right in front of us. Tapi justru di dunia itu dipaparkan di depan mata kita. And so coming back to our church here. Kembali ke gereja kita. It could be our Sunday school children. Mungkin itu adalah anak-anak sekolah minggu kita. It could be our young adults. Mungkin itu adalah pemuda dewasa kita. Maybe they are searching for meaning in life. Mungkin mereka sedang mencari arti hidup. And maybe they are families who are hungry for Jesus. Mungkin mereka sedang mencari menghaus akan Tuhan Yesus. Now these are our Macedonian. Itu adalah Makedonia kita. And look at the word that Luke used here. He said begging. Lihat apa yang Lukas pakai istilahnya. Dan orang Makedonia itu memohon, meminta. Because this was not just a polite request. Ini bukan sesuatu permintaan yang sopan, minta seperti itu. But rather begging is like a desperate word. Itu adalah sesuatu permintaan yang mendesak, minta-minta begitu. And it was urgent. Begitu urgen. Like come over and help us. Datanglah, tolong kami. That's what human needs look like today in our world without Jesus. Itulah manusia-manusia pada zaman kita ini yang tanpa
tanpa Kristus. But the question is for us this morning is that, do we sense the urgency? Pertanyaannya, apakah kita merasakan urgensi kedesakan itu? Do we see the need around us? Apakah kita melihat kebutuhan orang-orang yang di sekitar kita? Or do we just look away? Atau kita hanya lihat begitu saja, kita nggak perhatikan? Because sometimes God shows us the need that are very uncomfortable, Tidak jarang, waktu Tuhan memberikan kita sesuatu, kita merasa tidak enak. or even inconvenience for us. Mungkin itu tidak mudah buat kita. But when He does, He calls us to respond. Tapi Tuhan menginginkan kita memberikan reaksi, respon. Not just to gather people or form committee, Oh, bukan ngumpulin orang di dalam komunitas kita. or just to admire the vision. Oh, supaya mereka itu kagum akan satu visi. But God wants us to move out in compassion. Tapi Tuhan mau kita melangkah dengan sesuatu hati yang ada passionnya. Now look back to Paul's vision here. Kita lihat penglihatan Rasul Paulus di sini. It was during the night. Itu pada waktu suatu malam. God often reveals the needs where we are uncertain. Dan Tuhan menunjukkan sesuatu kebutuhan di mana waktu kita merasakan tidak pasti. Maybe while we are waiting, Mungkin waktu kita lagi menunggu. or maybe when we are even discouraged. Mungkin waktu kita lagi frustrasi. Why? Kenapa? Because God wants us to really depend on Him and trust Him and not in our own strength. Karena Tuhan menginginkan kita bersandar kepada Dia, bukan menyandarkan kekuatan kita. And this remind me of John Soong. Ini mengingatkan saya akan Pendeta Johnson. Probably some of you know him or read his history before. Mungkin di antara kita ada yang tahu, pernah baca biografinya. So the great revivalist in China. Satu kebangunan rohani yang besar-besaran di China. He was a brilliant young man, yeah. Dia orang yang brilian, yang super pinter. As a student, he went to United States, Sebagai dia pergi ke Amerika untuk studi. where he earned his PhD in chemistry. Waktu dia mendapatkan gelar doktor di dalam kimia, One of the first Chinese scholar to achieve that level of success in his time. dan pada waktu itu dia adalah salah satu orang Chinese yang sukses di dalam zaman dia. He had a bright future ahead of him. Oh, dia punya hari depan yang cerah di depannya. If he wanted, he could have chosen to stay in US and make a comfortable life and wealth and recognition. Kalau dia mau, dia boleh tinggal di Amerika, dia boleh kerja, dia boleh mendapatkan hidup yang enak sekali. But while he was studying, he came to know the Lord. Tetapi waktu dia belajar firman Tuhan, dia datang kepada Tuhan. And God got hold of his life. Dan Tuhan memegang hidup dia. Through prayers and the word of God, he changed. He was a completely changed man. Dan dia diubah melalui pembacaan Alkitab dan melalui doanya. And God show him the vision or the needs back in China. Dan Tuhan memperlihatkan kepada dia suatu kebutuhan di China. And he saw people spiritually starving. Dan dia melihat secara rohani begitu banyak orang lapar. The churches in China were empty. Dan gereja-gereja di China itu kosong. All the young people, they were drifting into superstitions and also chasing after worldly materialism. Oh, banyak orang-orang jatuh di dalam ketahayulan, banyak orang juga mengejar akan materi. Family were lost without Christ. Keluarga akan sesat karena tidak ada Kristus. And John Soong began to see what others ignore. Maka Johnson melihat di situ ada satu kelalaian, keabayan. And the desperate cry in his generation. Dan dia dalam zaman itu dia melihat ada tangisan-tangisan yang begitu mendesak. And we know that vision changed everything. Dan penglihatan itu merubah semuanya. He gave up his dream of a comfortable life. Dia membuang mimpi-mimpi untuk hidup yang nyaman. Instead, he went home and preached the gospel boldly for Jesus. Melainkan dia kembali ke rumahnya, dia kembali ke China untuk memberitakan Injil. His message was clear and his life was simple. Firman yang disampaikan begitu jelas dan sederhana. Everywhere he go, he had one suitcase filled half with clothes and half with Bible. Kemana saja dia pergi, dia bawa satu koper kecil, separuh isinya baju, separuh isinya Alkitab. Many people laugh at him and say like, you are the madman of he has a nickname like madman evangelist. Ya, jadi banyak orang menertawakan dia, memberikan julukan ini penginjil gila. But God used him to spark revival
in his time. Tapi Tuhan memakai dia untuk mendatangkan kebangunan rohani yang begitu hebat. Not just in China, but all throughout Southeast Asia. Bukan saja di China, tetapi di Asia Tenggara. Thousands and thousands of people came to Christ because of his preaching. Ribuan orang datang kepada Tuhan karena penginjilannya itu. And as a result, God renewed churches in Asia. Dan banyak karena pelayanannya itu, hasil pelayanannya banyak gereja-gereja didirikan di Asia. John Sung saw the Macedonian cry in his generation. Di dalam zamannya, John Sung mendengar tangisan Makedonia. And he responded to God in faith. Dan dia dengan iman meresponi panggilan itu. He did not ignore the need. Dia tidak mengabaikan kebutuhan. And he obeyed God. Dan dia taat kepada Tuhan. So brother and sister, the same Spirit is speaking to us today. Saudara, hari ini kita mendengar. Can you see the cries around the city? Apakah kita mendengar tangisan-tangisan di sekitar kota kita ini? Those 18 children or 20 children in our Sunday school. 18 anak-anak di sekolah minggu kita. They need more than information. Mereka butuh bukan saja hanya informasi. They need Jesus. Mereka membutuhkan Yesus. What about the youth and the young people in our midst? Bagaimana pemuda remaja kita? They need your mentorship. Mereka butuh mentor saudara. They need someone to walk alongside of them. Mereka butuh orang berjalan bersama dengan mereka. The families in the city. Keluarga-keluarga di kota ini. They are longing for fellowships. Mereka mengharapkan akan persekutuan and hope. Dan pengharapan. So God is still revealing needs in our midst. Tuhan tetap memperlihatkan banyak hal-hal ini di hadapan kita. The cry of Macedonia is also the cry of Jakarta. Tangisan Makedonia juga adalah tangisan kota Jakarta. The question is, will we hear it? Pertanyaannya, apakah kita mendengar? Will we obey it? Apakah kita menaatinya? This will bring me to my final point from the text. Ini sampai kepada poin yang terakhir bagi saya. And here you say, after Paul has seen the vision, Luke said, we got ready at once. Lukas mencatat setelah Paulus melihat visi itu dan dia segera beraction. Do you see the urgency here? Apakah kita melihat urgensi di sini? See, Luke said, we got ready at once to leave for Macedonia. Dan Lukas mencatat, dikatakan kami berusaha segera untuk pergi. Which means there were no delay from getting the vision to taking action. Artinya setelah mereka melihat penglihatan itu, mereka tidak menunda-nunda. There was no second guessing. Mereka enggak mengulang lagi, meragukan lagi apakah iya, dipikirkan lagi, tidak seperti itu. They did not wait for a perfect plan. Mereka tidak menunggu rencana yang sempurna. Because when God called, Paul and his team got ready at once. Karena apabila Tuhan panggil, Tuhan siap untuk pimpin. And we could say that this is faith in action. Dan kita dapat melihat bahwa ini adalah kelakuan perbuatan action di dalam iman. Because seeing vision alone is not enough. Hanya melihat visi nggak cukup. Even feeling the compassion of this vision is also not enough. Sekalipun hati kita tergerak, tersentuh, ada passion ya, dengan penglihatan itu. So faith always show itself in obedience. Iman selalu menunjukkan di dalam ketaatan. And what happened next? Selanjutnya bagaimana? That step of obedience opened the door for the gospel to enter Europe. Dan kita melihat bahwa ketaatannya membuka jalan bagi dia untuk ke Eropa. And from that moment, the message of Christ began to spread westward all the way to Rome and eventually cross the world, including us today. Sejak itu masuk ke Eropa dan kemudian berkembang ke bagian barat dan sampai hari ini kita. And you see, obedience is a channel through which God releases His power. Ketaatan kita membuat Tuhan akan melepaskan kekuatannya kepada orang-orang yang taat pada Dia. But if we are honest enough this morning, as believer, we know that obedience is not always easy. Dan kita harus terus terang di sini kita mengakui bahwa menaati itu tidak mudah. You see, look at Paul and his mission team. Lihat Paulus dan timnya. Macedonia was unfamiliar territory for them. Makedonia bagi Paulus dan timnya pada waktu itu mereka tidak paham. Macedonia obedience means they are taking risk.
Ketaatan berartinya mereka bersedia untuk menanggung resikonya. Uncertainties, Hal yang tidak menentu, sacrifices. pengorbanan. Well, if today for us it's easy because we can always go on Google to find out the place that we want to go. Oh saudara, kalau kita sekarang walaupun kita nggak tahu tempatnya, gampang ada Google, kita bisa tahu oh itu letak lokasi di mana. A lot of time we will say, okay, God is calling me there, so let me look around what's around there, what's convenient. Oh Tuhan panggil saya ke Makedonia ya. Oke, kita lihat di Google bagaimana tempatnya, bagaimana orang-orang di sana, bagaimana kita bisa lihat informasi itu sekarang. But we know that back then, obedience, taking the step of faith, but not knowing what is beyond that. Iya, dia ketaatan dia membuat dia membuka langkahnya, tapi dia nggak tahu itu bagaimana. And yet we see that they went because they obey Christ. Walaupun demikian kita melihat mereka pergi karena mereka menaati Tuhan. So as I was writing this part of the sermon, I was reminded of someone that you all know far better than me. Saudara, waktu saya melihat ini, saudara, saya kepikiran akan saudara-saudara, akan kita. Bagaimana kita melihat orang-orang yang di sekitar kita ini? Dr. Stephen Tong, Pendeta Stephen Tong right here in Jakarta, di Jakarta. a man whom God had used mightily, and I mean still using. Orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa sampai sekarang pun dipakai. Not just in Indonesia, but worldwide. Bukan saja di Indonesia, saudara, bahkan di dunia. I remember the first time I listened to him was 2007 when he came to Canada. Tahun 2007 waktu dia di Kanada, saya dengar firman-Nya. I was deeply moved by the way he preached and the way he preached for the Lord. Saya begitu tersentuh melihat bagaimana dia menginjil. His uncompromising zeal for the truth. Dia tidak ada kompromi dan begitu berapi-api untuk Injil. His life was totally committed to preaching the gospel. Hidupnya total dipakai untuk komit untuk Injil. Day after day, week after week, traveling across Asia, Hari per hari, minggu per minggu dia berkeliling, crossing borders, faithfully proclaiming Christ. melewati border-border, dia untuk pergi untuk menginjil. We could see that he poured out his life completely for the gospel. Dia menuangkan, mencurahkan hidupnya untuk Injil. But when God called, he obeyed. Waktu Tuhan panggil, dia taat. And that's why we see the fruit of his ministry today, not just here in Jakarta, but worldwide. Untuk itulah kita lihat buah-buah yang dihasilkan bukan saja di Jakarta, di Indonesia, bahkan di tempat luar negeri pun. So brother and sister, obedience is contagious. Saudara, menaati itu bisa menular ya, mempengaruhi orang. You notice again, Luke's right that that is, Paul was not alone, means he was with a group of co-workers. Saudara, yang dipanggil, yang melihat penglihatan itu adalah Rasul Paulus, tapi Lukas berkata kami. Itu artinya sudah ketularan. Paul's obedience inspired the people around him. Dan ketaatan Paulus kepada Tuhan sudah memberikan inspirasi kepada orang-orang yang di sekitar dia. And together they went. Sehingga mereka pergi bersama-sama. And that's how the church can move forward. Demikianlah bagaimana gereja bisa maju ke depan. When one person step up in faith, pada waktu seseorang karena iman melangkah ke depan, others follows. Yang lain ikut. And that's the call for us today. Itulah panggilan untuk kita. God has shown us the Macedonian call right here in our midst. Hari ini Tuhan memperlihatkan kepada kita penglihatan Makedonia. The children in your Sunday school, anak sekolah minggu dari saudara, the young adult that are searching for meaning in life, pemuda remaja dan dewasa, pemuda dewasa di gereja kita, perhaps family in the city looking and longing for love and fellowship and even hope. Juga ada banyak keluarga-keluarga, mereka hidup tanpa arah, mereka perlu akan pengharapan. You see, the Spirit of God is not calling someone. Saudara, Roh Tuhan bukan saja memanggil seseorang, He is calling you. Memanggil saudara. I always remind my church. Saya selalu ingatkan gereja kami. We often say, let us pray that God would raise up leaders. Biarlah Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin. Yes, we need to pray that God can raise up leaders. Ya, kita perlu berdoa memimpin supaya Tuhan membangkitkan pemimpin. We always pray that God will send someone to the harvest, to the field. Oh, kita selalu berdoa, Tuhan utuslah orang-orang ke ladang. And I always say, could that be you? Saya bilang, apakah itu kamu? So you see, the Spirit of God is not just simply calling someone. He could be calling you right here. Jadi Roh Tuhan bukan saja memanggil seseorang, tetapi Roh Tuhan juga memanggil saudara. Will you step forward? Apakah kita mau melangkah? Are you willing to offer your time
your talent, and even your energy? mempersembahkan waktu, energi, dan talenta saudara? Will you trust God even with the little things, like small beginnings? Saudara, apakah saudara mau menaati Tuhan walaupun itu dimulai dari mungkin sesuatu hal yang kecil? Maybe like those 18, 20 children in our midst. Mungkin di hadapan kita, ya 18, 20 anak-anak yang di tempat kita. Are you willing to plant the seed that believing that one day God will grow that seed and see fruit out of that? Maukah kita menaburkan benih di tengah-tengah mereka supaya satu hari benih itu akan bertumbuh, akan berbuah? I don't know how many of you are involved in the Sunday school ministry. Saya tidak tahu ada berapa yang berkecimpung mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Now, of course, like God has specific calling for some of you because you're gifted in ministering to the kids. Ya pasti Tuhan juga memanggil orang-orang tertentu yang diberikan talenta di dalam bidang ini. But how can we all as a church be part of that ministries? Tapi bagaimana kita sebagai jemaat, ya, sebagai kesatuan juga mendukung, ambil bagian di dalam pelayanan ini? And I think there are so many ways that you can be involved. There are so many ways you can be involved. Oh, saudara, ada banyak hal ya yang kita bisa ambil bagian. Of course, praying for them is very important. Tentu berdoa bagi mereka itu sangat penting. But how about reaching out, talking to them? Do you know their names, all of them? Nah, bagaimana? Apakah kita tahu, kita menjangkau mereka, kita tahu nama-nama mereka? Do you know their needs, what they are facing? Apakah kita tahu kebutuhan mereka? So how can we care for them and pray for them and walk alongside of them? Bagaimana kita memperhatikan mereka, berdoa untuk mereka dan mendampingi, berjalan bersama dengan mereka? And how can we disciple this young generation? Dan bagaimana kita memuridkan generasi muda? So let me say this as clearly as I can. Saya berusaha membicarakan sejelas mungkin. Obedience is not just about ministries. Ketaatan bukan hanya sekedar untuk pelayanan saja. Because at the heart of obedience is Jesus Christ himself. Karena di dalam hati sentral ketaatan itu adalah Yesus Kristus. He is the Lord of the mission. Dia adalah Tuhan misi. He died for you. Dia mati buat saudara, He died for me. buat saya, So like he rose for you and I to give us new life. dan dia membangkitkan saudara dan saya untuk satu hidup yang baru. And today he's reigning as king. Hari ini dia memerintah sebagai raja. Just as the Macedonian man crying out for help. Seperti orang Makedonia yang menangis, yang berseru minta pertolongan. When we look around those who are outside of Christ, their hearts are crying out for the gospel. Waktu kita melihat orang-orang yang di luar Kristus, begitulah mereka menangis, mereka butuh akan Tuhan Yesus. Because the greatest need of humanity is that forgiveness, salvation, and eternal life in Christ. Karena kebutuhan yang paling besar untuk manusia yaitu pengampunan dosa dan hidup yang kekal. So you see, Paul's vision of Macedonian man was not just about a physical part of this world, this part of the world. Penglihatan Rasul Paulus akan Makedonia bukan hanya sebagian daripada dunia ini. But it was about a people desperate in need of Christ. Tapi penglihatan itu adalah manusia yang membutuhkan Kristus. The gospel did not remain in Asia. Injil tidak berdiam hanya di Asia. It crossed into Europe. Tapi pergi sampai ke Eropa. Because Paul obeyed the call. Karena Paulus taat akan panggilan itu. And that obedience changed history. Dan ketaatan itu sudah mengubah sejarah. But do you see the greater vision behind all of this? Apakah kita dapat melihat visi yang begitu hebat? You see, even the Macedonian call is not ultimate about Paul's mission. Sekalipun penglihatan Makedonia ini bukan segala-galanya, bukan ujung-ujungnya Rasul Paulus. The Macedonian call is about Christ himself. Penglihatan akan Makedonia adalah Kristus sendiri. Because the risen Christ command his church, or Paul, to go and preach the gospel. Dan Tuhan yang memanggil Paulus untuk pergi memberitakan Injil. The same vision that God has given to Dr. Timothy Zhao, go and make disciple of all nations. Visi yang sama Tuhan berikan kepada Timothy Zhao Sekuang untuk pergi ke seluruh bumi memberitakan Injil. Paul could obey because Christ has already obeyed the Heavenly Father perfectly. Paulus taat karena Kristus sudah taat kepada Allah Bapa. Paul went because Christ has already come all the way from heaven to earth. Paulus pergi
taat karena Kristus sudah datang terlebih dahulu dan sampai ke dunia. Paul could give his life to mission because Christ has given his life for us. Paulus pergi untuk misi karena Kristus terlebih dahulu menyerahkan hidupnya untuk kita. The gospel is not simply a call to do more, Injil bukan hanya satu panggilan supaya kita lakukan lebih banyak. but it is the good news that Jesus has already done everything for us. Tapi Injil adalah Yesus sudah melakukan yang terbaik, keselamatan buat kita. He has accomplished salvation and everything for us on the cross. Injil adalah Tuhan Yesus di mana sudah menggenapkan akan keselamatan Tuhan di atas kayu salibnya. Therefore, today we could respond in obedience. Untuk itu hari ini kita bisa meresponi dengan cara ketaatan. And that is why we could risk Itulah caranya kita bisa memberitakan Injil. and we could step forward. Kita bisa maju selangkah. And that is why we can give our life away Kita bisa memakai hidup kita ini because Christ has given his life for us first. karena Kristus terlebih dahulu sudah memberikan nyawanya kepada kita. So the question is no longer, will God lead me? Pertanyaannya yaitu berapa lama lagi Tuhan akan memimpin? Because he already has. Karena dia sudah memimpin. The question is, will we obey him now? Masalahnya apakah kita sekarang kita taat? So, brothers and sisters, Saudara sekalian, the Spirit is giving you and I today the Macedonian vision. Roh Tuhan sudah memberikan penglihatan Makedonia kepada kita, saudara dan saya. Today, you and I, we may not see men in our vision calling us, come, come. Oh, saudara, mungkin kita tidak melihat seseorang seperti Paulus melihat orang yang panggil kepada kita. Oh, mari datang kemari. But again, bringing it back to the context, we could see the children, we can hear their voices in the Sunday school. Kita tidak melihat itu, tapi kembali ke konteksnya, yaitu orang-orang yang di depan mata kita, anak-anak sekolah minggu kita, itu adalah panggilan. And when we look at the young people in their eyes, we could see the searching for truth, for meaning of life. Dari mata mereka kita dapat melihat bahwa mereka sedang mencari sesuatu makna hidup di dalam hidup mereka. When we really intentionally go out of our way, talk to people, we will find the needs among them. Apakah kita mau pergi mencari mereka? And that is your Macedonia. Itu adalah Makedonia kita. The gospel compels us not to wait for a better condition. Injil mendorong kita, memaksa kita jangan tunggu sampai kondisi yang sempurna, yang enak. Not to hold back until we have everything sorted out or all the resources met. Jangan kita menarik diri dulu, kita melihat semua sudah baik baru kita maju. But rather the gospel compels us to obey Christ immediately. Tapi Injil memaksa, mendorong kita untuk taat pada Injil. And to say that, here I am Lord, send me. Dan Tuhan mau dengar kata-kata dari kita. Tuhan, saya di sini, utuslah saya. In closing, allow me to speak to some of you here. Sebagai penutup, If you have been sitting on the sideline, jikalau saudara hanya duduk di samping saja, watching others to serve, lihat orang melayani, and I pray that you will hear Christ calling you. saya berdoa supaya saudara mendengar Tuhan sedang memanggil saudara. Don't wait. Jangan tunggu, Step forward. maju. Take up the mission that God has placed in your heart, Ambil visi itu ke dalam hati kita. because your obedience will inspire others. Karena ketaatan kita akan menginspirasikan orang di sekitar kita. And together the Lord can use and will use the church here for his glory. Dan Tuhan bisa memakai gereja ini untuk kemuliaannya. And I know there are a lot of you faithfully serving the Lord. Saya tahu di antara kita banyak orang yang setia melayani Tuhan. And I thank God for that. Saya bersyukur untuk itu. Sometime serving for a long period of time, you may be tired. Kadangkala pelayanan sudah panjang waktunya, mungkin kita bisa merasa capek. And perhaps some of you came with tired hand and weary hearts. Mungkin kita juga datang dengan tangan sudah letih, hatinya sudah lesu. And I pray that you will hear God's voice and be encouraged and comforted. Saya berdoa supaya saudara mendengar suara Tuhan dan saudara disemangati. Because the Lord sees you. Karena Tuhan terus bekerja. And your labor in the Lord is not in vain. Dan jeripayah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. And nothing that you do for him is unnoticed. Enggak ada sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada nilainya.
He knows your sacrifice. Dia tahu pengorbanan saudara. He remembers your tears. Dia ingat akan air mata saudara. And he promised that your labor will bear fruits. Dia janji jerih payah saudara akan menghasilkan buah. Even if you cannot see it. Sekalipun kita nggak bisa melihat. But as long as you know that he has called you to and you are following in his footsteps. Tapi semasa saudara mendengar panggilannya dan saudara mengikutinya. So let his spirit guide you and refresh you. Biarlah roh Tuhan memimpin saudara dan menyegarkan saudara. So that you can once again serve with joy. Supaya saudara sekali lagi bisa melayani dengan sukacita. And for some of you here this morning. Di antara kita pada pagi hari ini. I don't know, maybe some of you have never placed your trust in Jesus. Mungkin di antara kita masih ada orang yang masih belum menaruh imannya, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. This is the greatest call of all. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Because the Macedonian call points us to something deeper, the deeper cry of the human heart. Karena panggilan daripada Makedonia adalah sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu tangisan-tangisan orang di dalam hati. The need for forgiveness. Kebutuhan untuk pengampunan dosa. The need for hope. Kebutuhan untuk pengampunan dosa, kebutuhan untuk pengharapan. The need for eternal life. Pengharapan untuk hidup yang kekal. Jesus Christ died for you. Tuhan Yesus mati buat saudara. He rose again for your salvation. Dia bangkit untuk keselamatan. And today he calls you to come. Hari ini dia panggil saudara untuk datang kepadanya. He called you to come and receive his grace. Datang kepada Tuhan Yesus menerima anugerahnya. Trust him as your savior. Percaya kepada Yesus, dia adalah juru selamat. And let him give you a new heart. Biar Tuhan Yesus memberikan saudara hidup hati yang baru. So I ask you, will you respond? Apakah saudara meresponinya? Will you obey? Apakah saudara menaatinya? Will you answer the Macedonian call this morning? Apakah saudara menjawab akan panggilan Makedonia pada hari ini? Will you step forward in faith? Maybe for some of you believing in Christ for the first time, and for some of you recommitting yourself to serve the Lord. Bagi sebagian orang mungkin saudara hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi bagi sebagian mungkin untuk dikembalikan, diulangi lagi akan respon panggilan Tuhan. The cry is urgent. Tangisan seruan itu urgen. And the mission is clear. Misi jelas. The Lord is coming. Tuhan akan datang. The only question is, Satu-satu pertanyaan adalah, how will you respond? bagaimana saudara menanggapinya, meresponinya? And how will I respond? Bagaimana kita meresponinya? May God have mercy. Tuhan berkati. Let us bow and pray. Mari kita berdoa. Oh, dear Lord Jesus, Tuhan Yesus, you are the Lord of the harvest, the Savior who crossed the greatest distance to rescue us. Engkau adalah Tuhan yang menuai, Tuhan memanggil orang. And thank you for directing Paul to Macedonia, Terima kasih Tuhan pimpin Paulus pergi ke Makedonia for sending the gospel into the world, untuk mengirimkan Injil kepada dunia and for reaching even us today here, Lord. dan bahkan menjangkau kami di sini pada hari ini. Lord, today you are calling the people here in Sundar Bread of Life Church. Tuhan, hari ini Tuhan juga panggil jemaat di Sunter. And you are calling all of us to respond in obedience. Tuhan panggil semua untuk kami menaatinya. God, we pray the Holy Spirit, you will help us, give us faith to trust your leading. Mohon Roh Kudus tolong kepada kami untuk percaya kepada Engkau. You will help us to take courage to take the risk for the gospel. Tolong kepada kami untuk mendapatkan semangat. That we will all love to invest in the next generation. Dan kami ingin supaya generasi yang akan datang. Lord, I pray for those who are weary in serving you faithfully. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sudah melayani dengan letih. God, I pray you will comfort their hearts. Kiranya Engkau menghibur mereka, You will refresh their spirit segarkan spirit mereka, and remind them that nothing done for you is wasted. ingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan bagi Tuhan tidak cuma-cuma. Lord, send us out in your power. Tuhan, berikan kami kuasa-Mu. Make us a church that obeys you immediately, Jadikan gereja kami ada gereja yang taat, joyfully and courageously. gereja yang senang bersukacita. May our obedience bear fruits for generations to come.
Kiranya ketaatan kami menghasilkan buah pada generasi yang akan datang. And until the day every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord and Savior. Dan sampai semua lidah mengaku Tuhan adalah Yesus, semua lutut berlutut di hadapan Tuhan. We pray all this thing in Jesus' name. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin.